right now? Dawn is a good way to get some counter against the Nature's Prophet global presence. It takes a while before you get the ulti, but once you have it, you can try and counteract the Nature's Prophet ganks. I think the problem with Dawn here, though, is that there's, again, some annoying things for her to maybe go into. The Clockwork, the Willow and Pango. She kind of needs her shard really badly to be able to do anything then on Dawn. But what I would like to see from Boom is just something more to dump into the Chrono, something we talked about before, how, you know, having a Chrono is nice and it's great to have that lockdown, but right now you don't have a fantastic amount of high damage spells to throw in there. I'd say it probably would be a bit difficult to get that though from your offlaner, right? So maybe one of the, or already these heroes, could it be an Urspirit offlane? Urspirit, Rubik pairing together, and then they're looking for another role? It's doable to put Urspirit offlane and go for something else mid, but I think you lose some of the value in room control that he provides. So most likely they're still gonna just aim for him being mid for a side laner, but you're absolutely right. A lot of offlaners tend to not really provide. Бүү маг хоёр сонирхоо доо. Угаасаа түрүүчийн Vision юу хоёр бол ямар ч үзээгүй юм байсан. Мөн ч амжиж орж ирсэн л дээ. Either of those heroes would be providing some more disable, more damage overall. Саяны Vision-ы тоглолт ямар ч үзээгүй болж байгаа шүү дээ. Зүгээр хоёр аандар. But which carry hero are they the most concerned about here? Or they're just That is a hero that faces Void can struggle against. This feels like just яа магийн үед бол эхний тоглолт нь бүүн бол өчигдөр. Тэр ч юунд хожигчлоо. Билетэд хожигчлоо. Тэгээ хоёр дахь гейм бол нэлээ эйгүү орог хожиж. Тоглолттой байж байгаа хожигдж харагдсан. За Void Spirit Voidтэй. Void in Earth Spirit, Faceless Void. Last week-ээр Mars-ыг оруулж ирсэн. Магийн зүгээс гоё сонголт carry. За Void эсрэг бол уг нь бол номер 1 сонголт. Naga байдаг. Naga байхгүй мэн. Miracle өөрөө carry дээр тоглож байгаа харагдсан. Ponlog нэмээд авцсан саяхан. Alliance-аас жигдэж ирэл Ponlog Азад шууд багтаа олчжээ. Ponlog plus 2-ын support нэмээд Integ offlane за манай Монгол баг бол IC-даас хэсэг тоглоод амжсан Krish position 3 дээр тоглож байгаа. Last pick Gyro орж ирж байна. Юу вэ? Эднийх чинь Krish carry дээр юм уу? I mean, we've seen the support Gyro a lot, but we haven't seen much offlane Gyro. Тийм юм шүү шүү. Very interesting here from them coming out. Miracle 3 дээр. Арай 3-ын Gyro бол last pick бол дарчаагүй. So cool, you can max flat cannon. Yeah. And you're going to go Veil, but it's not that good of a Veil game. Like, who's really going to get... За бүүмийн зүгээс зөрүүд бол Япоч midlane дээр Spirit авсан байна. I'll break it down here for you. I'll break it down. What I think you should do in this game, stack as well in team and with the overall, like, everything. I think you stack авдаг баатар байхгүй. High tempo, get early drums, buy some stat items and just run at the enemy as Gyro. Тэгээ Mars нь өөрөө л одоо Meteor Hammer авч чад stack аавна гэс. Уун готлтой үед нэг stack цэвэрлдэг баатар байлдаг бүр л. Earth Spirit Faceless Void хоёр stack аавна гэж. Содл болох хаа. Тэгээ поживд бол онцлог нь их rotate хийж тоглодог тоглож байгаа. Тэгээд авсан баатар нь бас өөрөө mobility өндөртэй. Ер нь яг тоглолтын хэв маягтай бол яг зохицоор баатар байна да. Gotta say, like, there are some concerns with the Gyro. Like, if you go for that right-click build, the more orientated, potentially, the Mars Arena can be a really big issue for you. That's very similar to the Nature's Prophet as well, and just in general being able to get on top of him. And like the Gyro Void matchup, in a way, like the two very important items are like Scepter and Satanic, because if you get Chronoed
even if you don't pop Satanic, sometimes just that base lifesteal can be enough with the side gun to keep you alive. So again, if this is the offlane gyro, you're going to need a lot of farm at this matchup when it goes towards the late stages as well. So there's a lot of questions on how this draft is going to work out. It could even, and it looks like it might be the case. За тоглолт эхэлсэн. WS гэдэг offlane лейн залуухан тоглогч гэж. Тэр сонссон 18-т гэж шүү. Атлантис дуг нэлээд удсан тоглогч. Насны хараагүй байсан. 18-т өдит дранк өндөр нэлээд удслаа шүү дээ 2 жил. Мач пиксел явчихдаг юм бол WS. Ирээдүйг гэрэлттэй харагдаж байна. Some value to being able to flex like this, and this deep ward they placed with Babolka's Coddle here is giving some nice vision, by the way, on the cliff here. There's some value to having the flexibility in players like this. However, I'm on the other side of things. I've got experience playing in teams where we did this. I've got experience, analyzing a ton of teams that would do this. And in general, I would say it's not Facebook дээр давхар your players, caption гэдэг хэсэг байт юм шүү дээ. From one role to another, from the carry to the offlane, and like swap it around between series or between games. Because at the end of the day, you're working together with your support. You got to build that chemistry fully, and I think it's too different. I guess at least the one thing is, like we brought up before, Miracle and Paulson, these are Krish carry дээр хоёр мекод clock gyro хоёр dating lane. These are ex-teammates that were together for a very long time. So let us see how that's going to be able to work between them. Boys, энэ хоёрын дүгэлчтэй. I think back in Хинээс илүү гараад байхааргүй л батраад. Урдсан хоёр бинэ унгаач нэг гэж бол байхгүй бах. Зайлд нь rotation их талдраа. Асуудалгүй. Гэтэ Earth Spirit-ээс бол 6 оройгүй байсан ч гэсэн төрүүлээд rotate явах боломжтой. Pango бол 6 урсны дараа л side lane-д туслана да. Earth Spirit скиллүүдийн цэрэг дээр ордог даймаж 1.4 4x гэдэг нэмэгдсэн 1.25x ордог байсан. 25% илүү даймажлаг байсан болоод 40% илүү ордог болсон гэсэн үг дээ. Ямар агрессив юм бэ, Бач. Илүү юм хийж байгаа юм шиг харагдаж байна. Таураас 2 цохилт авчиж байна. Асал эрсдэлтэй штэ одоо саяхан чинь. Тэр хавьд нь гаргачих юм бол Pango нэг эвгүй хөдлөөд гаргачихад цаашаа таавар руу яваад орчих штэ. Шолоотой өнгөрч байгаа. For sure. I mean, both of these are very bottle dependent heroes, and they're both working towards their bottle. And look at that trading. They're going really well. Ямар ч маанаг болсон. Ботлоо. Гол нүрээ дуудцаа юм дэж. Аяр мэдлээ нэг тойлоо. Ботлоо юм дэж дуудцлаа. Доотлын NP одоо яах юм бол Тринтэй авч байгаа юм. Тринтэй ямарсан авч байгаа юм байна. Тринтэй авчвал тэгээд Одиг бол ласт дээр идээд явчих боломжтой. Тэгээ өвн апдейт орсноос хойш NP-ч хөвчлэн position 5 дээр л харлаа. Core тоглож байгааг нь харж байгаа энэ за энэ хоёр тодтаа хаа. Өөр нэг баг carry дээр бигэр тоглоод алдсан байсан харагдсан. Like bit by bit like this, I think it should favor the Willow and the Nature's Prophet quite a bit this lane. Band авцсан. Оо за. Тогтэр range range гэсэн ингээд security юм байна.
What are we hoping out of Miracle in this game in particular? Is it just that scepter that you want to see him go down, or is there something else he could be looking at? There's a lot of options for him. He could also go towards early build towards the Orchid. Горын лотос. Orchid is not bad against Котлон төлөж ирж бод Марсан лотос авчин. Доотлын энэ дээр mobility heroes. So for now he's just queuing up the power treads and we'll see where he wants to take it from there. But бас нэг алцах ёстой таймингод гарч ирчээд байгаа шүү. Хоёр сайд лейн. Доор X Nova first load алдсан. Through trade kill Natsumi time relation өгсөн. Өөрөө цохилт авахгүй нэ. Өөрөө саш гарах шаардлагатай болсон. Амтсан. Амжаад амартаач. Вэлвэг унааж чадсан. Natsumi. Yeah, first blood and also lane is pushing towards Miracle, so he's happily sitting back now, just denying, and Void struggling a bit to get safe. Тэгээ кик нь байхгүй. Байсан ч нөгөөт нь сош багт байгаа юм байна. And we do have the 4-minute water rune, like you said, coming up, and that's probably when we're going to get some rotation. So Baboka's already going to move on over. Oh, this wasn't able to make. Yeah, this is big. Coddle coming in and ruining. Нэрээс ивш котл рүүн шахснаар панго рүүнг босорсон. Тэр хойно арай юутай мэнэ. Хойно хойдлох нь баунти рүүн байсан юм байна. Байхгүй бол одоо хайрж л харах орсон. Нэг хайр хооронд just авоо XP зөрүү гарна штэ. Яг харихын мэдцүү үед болоос мэдléний зарим тоглогч нар сод крипэн катлах маягтай өөрийнхөө зэргийг тавар руу наруулад зөрүүг бүр илүү болгочдаг. Жапой харихаар л болж байгаа юм шиг байна. Харихаас өмнө бол киклж цаага авсан. Ее. Зэн хэний баасан зоос ваард вэ? Excel-эр нь гурлан дээр марттай байснаа ашиглаад. Япож бол тэрийг өстө мэдээгүй. Засрыг багийн тоглогч хэрвээ ваардгүй бол дөнгөж дуусчихаа бүр их зоос ваард юм ба шүү дээ. Сая дууссан ваард. За яг ийм ваардан дээр унгаагаад бас ашигтай байдгаа. Бабакагийн хувьд бол саяных дээр за энэ чи ваард байна гэж мэдээлэл өгөөд чи дахиад 50 голдор сентри үрэх боломжтой. I must say it's just funny seeing Baboka say Kale in C. Kale. Chinese players that have honestly made the trip over X Nova kind of being one of the few. I mean, X Nova got a lot of experience playing in China, but he's Malaysian as well, right? So but he played for so long in LGD, and he's got a lot of experience in the Chinese scene for sure. Without a doubt. So is top lane. За дэтлээд. We do see that blinding light come into Mars нэлээ өгөөтэй байгаа гэж байна. За өөр онхасаа өмнө ярьдаш. Унаачгүй юм байна өө. Колокын унаашаа жаарог нь жадч олдолаад амьдсан. Голланд. Тэвшил удаашруулсан байгаа Япож. Роддаг батресрик нөгөөх нь род хэрэглэж байгаа. Рүүний төлөө ийм алаан болж байна даа. Нэг павер рүүний төлөө. Do you consider making a play now? Актив бол хайрлахгүй байна. You magnetize up. You know that the Pango won't be able to mirror any rotation you make to a side lane now. I think Yopash has 10 seconds on his TP cooldown. Yeah, Mars. Like top right now. If he had Колокын жадлаад өөрөөсөө олдсон. in 5 seconds he could go in and punish here. The gyrocopter is Дэдэлээ Рубик хамгаалахад босс юм байна. 3 баатар болж чад. Бас яг иймэрхүү одоо 7 минут төхөөд ирэхээр алиг тал руу дайрахаар нь рүүн хамгаална гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Вестм рүүн хамгаалтан дээр. Боожаад баталгаатайгаар ямар ч нэг рүүнийг авсан. Лангуяа айлт нь NP байгаа үед бол багууд ингэж хоёр спорт нэг талдаа бүр давхар зогсчод. Яг хүч хайж байгаад ингэж рүүнийг авч байгаа тохиолдол бас олон гараад байгаа.
rushing the Chrysalis as soon as possible to get value out of the flat cannon seems to be the most important thing. Other than that, it kind of becomes stock standard at some point once you get the Chrysalis and Aghanims from there on. You know, if you need BKB, you buy BKB. If you don't need that, you can just go for any of the options really can build into your lifesteal. 2000 network илүү магийн талд мэдээж 3-оор гурлаад ажгүй явцсных. Бүүн барах уу, бүүн. When do you feel like the Falcon Blade is ever considered or the Mask of Madness? Because I know you're saying like this example in particular. Бабакачаад яачаад. When do we feel like is kind of a better game for something like the Falcon Blade or the Mum? I think the more pressured you are in lane, the more you would go. Энэ одоо багийнхантайгаа хамт байхгүй юм. Бүгдээрээ лагтаад байгаа юм. Falcon Blades add, you know, raindrops and value. The harder the game is early on and the more focused. Би одоо бүүмний илүү баг л гэж бодож байсан. He's 50 CS 9 Эхлэлийг бол mag тундаж өгөлцсөн. Tells the story that he's having a very clean. Гуруулаа энэ гуруулаа Кород энэ жүү network-тай байгаа учраас 2000 илүү гарсан байна. Late through бол I wouldn't mind seeing Mask of Madness, but at the same time Mask of Madness feels сэвгүй юм уу? yeah, faster attacks. Chrono гаднаас нэг damage үзүүлэхгүй. Ultimately the flat cannon hits that you want to get. Нэлээд далчханахад хэрэгтэй юм шиг харагдаж байна. Earth Spirit Blade Mail Transcraftтэй. D-Ward as well from Ponlo. This is definitely going to be an important part of the map here towards that top side to be able to limit some of the rotations out of the Earth Spirit. Ponlo might still be in trouble though. Тэгээд энэ Pangor роолоор ирсэн. Earth Spirit-ийн зөрөөд роолоод гараа авцсан. That was off the mark, but back to top as Ponlo. Мэдээж ашигтай. Pangor-гийн үлтийг 2 удаа ашиггүй хэрэглүүлж чинь гэдэг бол. Ашигтай. Дээр Clock-ыг дахиад нэг унаасан. Ponlo 2 дахь онж байна. Alliance багт position 4 дээр тоглож ирсэн Ponlo. Maybe it's time for him to start thinking about joining up the Nature's Prophet on bottom and Alliance нэг өөрчлөлт хийсэн. Ганц өөрчлөлт нь Ponlo-г хасаад position 4 дээр өөр нэг шивээ тоглож авцсан байсан. Хэнийг авцсан байлаа? He's also having an incredible start to Miracle. Арина зоожгаад жад зөрчсөн. Өөрлөн зөрөөд ажиллаа. Call down. Earth Spirit нэгдээд ирсэн. Magnetize атлаад. Яа. Жоппаж өөрөө унчлаа. Magnetize damage бол Gyro гонгааш дийлэхгүй. Neutral item нь юу авцсан байсан? Жиүүлээ. Occult Bracelet. Энэ угаасаа тэр нэгийн айтмуудаас хамгийн гоё нь болчиход байгаа маа. 3 төрлийн үр ашигтай ийм neutral item бол тэр нэгээс бол байхгүй. Magic Resist 5% нэмж байна. All attribute 4-өөр нэмж байна. Дэрс нэмээд цохиулах юм бол mana regenтэй. Байвал ер нь тоглогч нар тэгэл Occult Bracelet-ийг л авч байгаа да. Божи хамгийн их rotation бүтлгүүтсэн. Дэрс нь эсрэг явж байгаа Pangor-гийн network. Тэний дарлаад өгч байна. Chrono оржирсан. За энэ удаа Gyro унгалт байна уу? Байсан. За Mars арай өөрөө зөрүүд онжоон байна. Clock онсон. Магаас 2 атар онсон. Miracle. Оо ямар заяаг юм бэ? 4 зөгч жахад бааш байхгүй. 5 6. 7 дахь зөгт энэ бааш орсноор. Тэгээ гүйцээсэн. За Natsumi буцаж ивсрээд Dark Willow-ыг бас гүйцээснээр triple kill хийгээд. Twin Gate дээр бууж ирсэн. Rotation маш амжилттай болсон. Гоё тийм farm-ыг хурцсаж байгаа. Finishes up his entire Mask of Madness here. It's already coming out, and he has 1,000 gold. Like the item is coming out, and he already has enough money. Анилээ салах гэдэг network-ыг тогтоогоод барьсан шүү бом. Super early Mask of Madness plus Maelstrom timing, and they're not wasting. Одолээд Arena Jad онцчээ Xiller нь бас онсон. За network-ын зөрөө бүр 1000 руу өгөхөд ойртчлаа. Favoring them very heavily from top to mid they go. Arena wasn't used prior.
in that engagement. They still had it in the arsenal and get another big kill. So what was a 3,000 net worth lead has been cut down to only 1,000. Yeah, a little bit sloppy, perhaps getting caught in the first chrono there. They took a big fight and didn't really respect. Come and join, but it was good. Chart-ийн 2-лоо орж ирсэн байна. Void players will not look towards get that chrono used as soon as possible, especially before you have Mask of Madness. But now he joined in. NP ихний айтам агним авч байгаа. Энэ бас төвхтэй байдсан шүү. Яг тоглолтонд NP гэвэл яг өндөр дамажээр орж ирээд нэмээд рүүтэлчихээр удаан шрүүтэлнэ. Тэгэхээр нэгж яг damage их орох тусам удаан рүүтэлнэ. But at the moment they feel like they need a little bit more time to get their farm, especially Yopaj and you also. Very close to the vessel, you're going to be able to you could look to see Boom make another play across the map. I'm also happy to see looking at WS here on his Mars, the fact that he's going Mars-д бол бидний даагэргүйгээр шууд BKB руу явж байгаа юм байна. Угаасаа эхлүүлэх бол санаа зовлт байхгүй. Earth Spirit Дайныг эхлүүлэх бариад авах дээр бол ямар ч асуудалгүй гадар байгаа. They're going to look to try and smoke. No vessel needed. It is the timing the diffuser blade from Mytho and if we Бацаад 3,000-ны торт хийлөө. Mag ер нь фармын хурдаар бол хамаагүй илүү юм байна. Харж байгаа. So gyro flash farm in patching. Шин дуу заавалчаад байгаа Medusa шиг л. No, he's also just sitting around trying to get experience wherever he can. Did a little pull as well. Өнгөрөд орсон. Тулууны slow. Kogan дээр нь чадлаа тогтоосон. Понлоо дахин нэг унж байна. 3 бараг 4 унчуу понлоо. Лейндээ 2 унсны санаад байна. Энд ч унсан. Гэт нэг унлт байгаа хаа. Зүрүүд магийн зүгээс. Пангогийн бараг хамгийн их нэртэй. Өнгөрөд орсон. Кикл шүндрүү ойртсон. Арена. Баг зэрэг хотарчлаа. Аренагийн formation time гэж цаг байгаад байдаг. Өшгөлж холдуулж байгаа. Дролдод ямар ч нэг зайгаа авцсан. Гэтэ мэдээж арс хөөн. Дахиж ролцсноор зайгаа аваад Япож амьдэрч байгаа байна. Pick and ball botlane repeat чихсэн. He was going to block it. I also thought that he could go for the auto attack that he went for there, but instead of moving down and blocking the roll, he took one more auto attack thinking he was low enough, but yeah, the Earth Spirit just casually rolls on out, even the Fury and TP there to try and block. Тоглолтын 14 минут Faceless Void Maelstrom-ыг үзсэн. За яг одоогоор бол нэг дөрвтэй. Дан гэж хэлчихэр юм. Хоорг бол болчлоо. Look towards get a more value kill like getting the Earth Spirit or the Faceless Void with some of that lockdown. NP ихний айтем агнимаг үзсэн. When do you consider a BKB this game here for the Nature's Prophet? I'm not sure. За одоо магаас rotation хийж болно доо. Биг нэг айтем гарсан гэд. Ханготойгоо 2 support нь smoke-лоод явахад. Initiate бол байгаа. Clock hook shot-ээр эхлүүлчихнэ. Нэмээд NP-г үлд орж ирээд бас рүүтэлчихнэ. So we'll see. I'm uncertain. I don't have great experience playing this Nature's Prophet offlane. I just know Aghanims is a great first item. From there on, there are many different routes you can take, but Orchid looks natural here to me. I wonder what the decision is going to be from Baboka as well. I mean, we know this Keeper of the Light is a position 4 that can get a ridiculous amount of farms. Клевч жугасаа item хийж таардаг. Greedy support таарна л доо. Эндээр Vessel ер нь position 4-ийн котлоод Vessel авчаад байдаг. Аагүй шалтгаан голын Earth Spirit төрүүлээд авч байгаатай холбоотой. Hook shot 2 батар хоёулын станцсан. Marsig Когндагээ барьсан. За цаана Rubik-тэй багийнхны асуудал. Чролоод. Марс амьдчлаа. Панго дээр Chrono орж боломжтой. За Dark Willow-ийн Fear орж ирснээр тогтоцсон. Roll хэрэглээд дарвж байгаа дөөрөө Chrono болж юм да. Accelerate. Chrono-гоос ямар ч анд гарсан.
хойноос нь Earth Spirit Faces Void хоёулаа хөөх бол бүрэн боломжтой хатраад. BKB дарсан Mars. Пангог үзсэн за Япоч өнхрөө гараалаа. Нацумш мгээд сэрэл гараад явсан. Эцсийн дүндээ тэгээд магтаа тохирлтой юм. Болоо салчлаа да. Рубиктэй ямар удаан зурлаж вэ? Шууд Колокийн коглоод бариад авсан баатар луугаа дайрсан бол. Some nice roll, the rolling boulder used onto the rolling thunder during it, but then when the rolling thunder ends, the separation still was there. Just some nice stuff. Дээдлийн вардан дээр энпиг харцсан байсан. Вэслтэй хэлбэрхон гарч боломжтой. Нэнэс гарахгүй юм Miracle. That's going to get Yopaj closer to the Midas. In fact, it is completed now as well. So that will very much help out his scaling potential, which is always... Яг Miracle гэдэг нэр өгч гэсэн чи Европт нэг өөрөөс нь арга сайн тоглож. Miracle гэж тоглоод. Тэгээ мань нэрээ Miracle гэж өөрчилсөн байхад. Монгол хуучны дотоочдод сайн Silencer гэдэг нэртэй хоёр дотооч байсан шүү дээ. Тэгээ хоорондоо нэрэндээ тоглоод энэ нэрээр үргэлжлүүлэх. Нэрэндээ нэг эсрэг нэг тоглоод. Тэгээ Silencer ноцсон юм да. Хоёр Silencer. Boom TI-д орох боломж байна уу? Boom уу? If we start to look at the later game, if we are going to get there 40 plus minutes, you feel like there is a side. Боломж бол мэдээж байгаа. Боломж бол одоо энэ тоглож байгаа мөх багт байгаа шүү дээ. Тэгээ Karen одоо нэг оролцож байгаа Karen-уудыг жагсаавал Нацуми жоохон доогоор байлах байхаа да. Цомэдэрч байгаа. Цомэдрээс манай ялгуу өтер бол хамаагүй л. Blacklist ажиг байх шиг байсан. Өнгөрдөг зөрчсөн. Асан бол 1 кг байлаа. Spirit метас гоцсон. За билетийн бас Jackie and сайн carry. Nature's Prophet did decide to go for the Maelstrom, so got the Javelin halfway towards his hammer as well now after that Aghanims, and Kodo going for defensive items. Угаасаа C одоо энэ C баруун Европ гээд хоёр бүр хамгийн сайн бүс нь үлдцээ. Нэгснээ C-д ганцхан слот ч байх шиг. Тэр өмнөд Америк гэдрийг бол бүр арай л давраагаад байгаа маа. Ордог хоёр баг нь EG Beast Ghost хоёр нь хоёулаа орчоод хахад нэмээд дахиад 2 слот өгсөн. Чи манай Азаас яаж вэ? Ганцхан 70 орцсон. Дахиад нөгөө хэд нь ганцхан слотын дээр дуудаад. Өрсөлдөөн бол чангаа. Дотроо яж захта амар алаантай байна Аз. Санитор тэнцүүхэн үргэлжлүүлсэн хэвээр. Ер нь нөх айхтар салчихгүй бол Void тэгэл Gyrok хизээд л охтоо. Тэр нэг их carry тэгээд. Дор тэнцүүхэн байв лийчдэг баатар. Тэгээд короногийн гаднаас save гэсэн юм байхгүй. За save гаргаж ирэх гэвэл тэгээд trad blade байна. Эсвэл нөгөө том салхи байна. За юу гэж авсан юм бэ? Понлооч бас тайх шиг ер нь үхэлэгтэй тоглогч шиг байлаа дээ. Тэр map-аар ингэ задгайгүй шоолдог тоглогч нар байгаад байд. The game has taken a little bit of a turn for the slower pace here, and Battery Assault does farm pretty fast in jungle. So he finished up his Glimmer Cape on Clockwork, even though he died.
NP-гийн ультарж ред рүүцсэн. Хойно арена жад зөрж байна. Рол хэрэгсэн панго шаардлагыг 70 тэгээд Рубикийг үүсгэсэн бод. Эрцпритэн орсож гараа авцсан байгаа. Марс BKB байгаа. BKB-гээ нилээ удаасан. Яа тэсэнгүй. Хоёр атра алдсан бүүмийнхан. За гэхдээ байлах тал дээр бол асуудалгүй л болч. Void BKB-тэй. Тэгээ таанд дэлж нь орцсон байгаа панго эндээс гарахгүй те. BKB-тэй Void айх юм байхгүй. Араас нүсгэд орсон. За Chrono жоод бүр тэндээ гүцэхэр болчлоо. Glimmer Cape орж ирээд нэг ядаргаатай төв болох гээд байгаа гот нь. Бэлээ шууд Chrono жан. Chrono заа шаардлагатай харагдаагүй шүү дээ. Нацуми зүрж өсөрч ороод Колокиг гүцээсэн BKB-гээ дараад гараа явж байгаа. Зэрэг дээр сприт нь унтсан. Дэжгүй салаад байна. Одоо л Chrono байхгүйгээд магийнхан Russian тоглолт явж болж байна. Нэг хэсэгтэй л Chrono байхгүй. Кришин нэтворт нэлээд өндөр. Зэнхлээ Tormentor авдаг тоглолт юм байна. Бигвд бол 2 дахь айтмны сонголт Клефнер авч дахин нэг рүүт үргэлжлүүлэхээр болсон байна. Агним авчихаар агнимч угаас авч л байгаа даа чаара. Тэ мэдээж Сатаника дараад амжицах юм бол нөхөлт бол мэдээж явна. Гэхдээ тэгэл Void-ос ч одоо нөгөө нэг Skadi дээр гараад ирчихээр нөхөлт бол багсан штэ. Тэр Satanik-ийн нөхөлт яг нөлөөлөхгүй л бол. Boom are doing a good job staying active enough and relevant. They're farming up the triple stack here over on the Faceless Void while the rest of the team is grouping up towards bottom. They do have a good timing here with BB on Mars as well as the Mythor Hammer. Тэгээ дөрүүлээд Mjolnir авахараас нацсан. Skadi дөрүүлж шивтэлжээс нөө гэсэн. Tax бид нэмэхэр болсон. Rubik Soshback хэрлээ гараа явсан. Тэндээ стандуулаа зогссон. Арена жад амжилтгүй. Шаард авсан панго тийм амархан баригдахгүй. Ролн дээр шууд TP аваад гараа явсан. Rolling Thunder of course doesn't have the longest cooldown as well. You do force all of Boom to group up. Yeah, that was a good reaction by him to the blink from Mars using the shard. Such a nice shard to get on the Болсон. Dark Willow-оор Later-ын зохиор шийдчихжээ. Dark Willow энэ юу Universal Battle болсон. Ернөөс core тоглоод байгааг анзаарсан баг. Манай IC-ийн одоо IS дэлхийн аврагт орж байгаа IC сая Йорданы багийн эсрэг. Carry Dark Willow орж ирээд хожиж заргасан. Satanik-тэй юм байна. Gyro Chrono амжилт унахаар хараг болцсон. Одоо item дутуу байгаа. Тэгээ Satanik дээр нь бол дайжгүй барьчих шиг болох юм өөрөө өсрэг гараа явсан. Gyro тэнч cooldown нэрлээд Sprint гүйцсэн. За ходарч. Boom 4-ний алдаад. Одоо энэ шийдвэр гаргалтуудыг нь л хараарай. Сая бол зүгээр ямар ч ухаанаар ботсон. За Gyro ийм айтемтэй юм чи орооцолдоо тэрэггүй гэж зүгээр гараа авчих юм шүү дээ. Өөр carry бол тийг гараа авчна. Нацуми болохоор чи хамаагүйгээд Chrono дэж үзэж байгаа. Тэгээ баг бороо шийдвэр. Нэг багийнх нь carry Chrono хийчихэд байхад нөгөө багийнх нь хүмүүс ухрахгүй шүү дээ. Одоо ингэж зогсож байгаа бол Satanik дарангуут нь зөв өсрөө гараа авчих. Ямар ч гаргалгаа байхгүй. Тэгээ Satanik-ийн cooldown дээр дахиж оруулаад.
he got it off, and even if he didn't get it off there, the damage isn't really high enough. Энэ нөгөө алдарт miracle биш ээ. Miracle. Лолцод маань. Miracle ч одоо энэ Азийн Miracle ч нэлээд юм бас. Удаан тоглочлоо доо. Яг энэ mag гэдэг багтаар хэд хэд рол дээр тоглосон. Өөрөө ч бас support энэ тоглоагүй рол үлдээг байхаа. Support тоглосон анхын чи carry гэсэн тоглогч. Нагагаар алдартай байсан да. За ээжстэй жаарууд дээр. Гэ юу юу го BKB-г дарчих юм аа. Зэн чи Марсен бас бариад авсан юм байна. Quelling Blade байхгүй. Дэсээ авах гээд Metric Hammer дэвшлүүлсэн байсан Марс. Энтгийн Sprout-наас гарсангүй. 10,000-ны туурт илүү магийн талд. More finessed angle into these team fights. You can't just go straight on Jara first. It does not work. They need some form of initiation over on the side of Dark Willow. Kill the Pango first, maybe. You know, if you can get on top of Nature's Prophet, he's still pretty easy. Дөрөвөөс Chronoтой байх. Нэг хартсан магийнхан ч ухрахгүй л дээ. Ухрах шалтгаан байхгүй. Криш нэг сатаник дараа даймаад өрөх чинь. Definitely not bad ag shards as well for supports. I mean, you sure 12,000-ны дорд илүү. За унгаадаг болно гэвэл void шүү таргална дэрс нь 20-ын тайландаас их чухал байдгаа. Void-тэй. 20 дээр Chrono дотор attack speed нэмдэг тайланд байгаа. За тэгээ Scad явсны дараа л. That is an early timing for a support Willow to have Midas Aghanim's. You see after that previous mid fight from Boom Natsumi started. За Scad-ыг гарчгаар тэгээд бас зүрөө Gyro-гоос Battle-ыг гарчих юм байна. Яг нэг айтем хоцроо авчлаа шүү. Төрүүний голын дайн л да. Is kind of just the best of both worlds with the Skadi. I mean, he could go sort of desperate and go towards something like Crystallis and build it into a silver. Төрүүний голын дайнаас болоод network-ын зураг ингээдлээ Option to go towards it actually does break the Aghanim's passive hits from the gyrocopter, so it's not terrible. Especially if you chrono him, you can turn that off. За энэ жахуугаасаа. I know. This map is dangerous to go out on. Space гаргаад creep катлахчлээс орсон. But you know, he gets run down. Хөгшотод хийхээс өмнө force stop хэрэгжиллээ. Бобока нэмээд рүүтлүүлсэн. Ямар удаар рүүтлж байна ингээд. Олон зэрэгээр дамжих тусмаа ингээд рүүтийн duration нэмэгчдэг. Айрон төгсөл явчлаа шүү. Лэмэдэж ийм Rax алдахыг хүсэхгүй бөөмийнхэн хэрхэн хамгаалах гэж үзэх нь вэ? Тэгж байрлалын нэг өнхөрч орж ирээд өшгөлж нэг холдуулаад тэрэн дээр нь жадлаад өргөө татаад нэлээд холдуулах хэрэгтэй байна. За нэг ямар ч жадсан гэтээ юмтэй зоогцсонгүй Марс орог тэндээ унжиж байгаа юм байна шүү дээ. There was a missed forced after him even deeper on the Mars, so he ended up going into the enemy instead of out. He's untouchable. He got butterfly now. Yeah, this is it. This is Gyro butterfly there. Yeah. There's no way you back out. I think 1 minute on the timer here. Creep wave is even coming in. Голыг нь юу ч болоог юм шиг болсон. Эрт сприт таас орж ирэхдээ нэлээд торгуулгаар юм байна да. Gyro-гийн агним сайжраад Black Cannon дарцсан үед дахиад нэг side attack буюу одоо ингээд пассиваар Black Cannon дарчих юм бол хоёр илүү зохиол очоод байна гэсэн үг. Яваг шот. Тэнийг шаардлагагүй юм понлоо. Гэхдээ ингэж хийж байгаа нь айлынхаа бүр орж ирэх боломжийг нь байхгүй л болгож байна л да. Gyro-гийн BKB дуусгач Япаж тэндээ унчлаа. 700-ийн гэртгэлийг даасангүй. Oh my god. Oh, he has that butterfly for fast attacks as
2000 damage. Тэр их хугацаанд ерөөсөө өнхөрч ороод нэг завсар нэг сая нэг 2-3 секунд тоо. That's the thing. You got global TP cancels if you TP in vision. Харин би ч гэсэн эхлэхийн өмнө бол бүүм илүү багнаа л гэж бодож байсан. Тэгээд эднэр сонирн байна аа. Does it even matter if Natsumi lands like a 5-man chrono? I don't know if it changes these fights. Загриш өөрөө бааш авч гаад нөгөө сайд атакаараа кронодоллаа гэхэд бас гой гаргалгаа шүү. IT дас Криш байхад ер нь манай тэтэ айгүй гоё зөгтөөд байгаа юм шиг санагдчихсан. Кришүүд өөрөө анх мэдлийн тоглогч байсан. За тэгээд мэдлийн Ember member-ш бас carry дээр сайн тоглож штэ Криш. Leshrac нь байна, carry Leshrac-ос орж ирдэг. Бааш авчлаа. Void эсрэг болоос гаргалгаа бол таалагдж байна. Ер нь л онохгүй байна да. Нөө сайд атакаас нь альтраад нэг бааш ороход тэгэл дуусаа шүү. Кроногийн гаднаас даймаж гэж байгаа ш. Одоо л яг бүр унгаай гэвэл Натсуми тэр кроногоо бүр яг захлаад ирмэгдвлээ тавьдаг да. Хүмүүс нь хажуунаас нь цохиж, Милээ Батрууд хажуунаас нь цохиж болохоор. Тэгээ Марс нь бас цохиод Ghost Rebuke гэдэг хийжээж л хонхоор санагдаж байна. Дод 2 item нэмээд хэрэгтэй шүү дээ. Skadin хэрэгтэй, MKB хэрэгтэй. За тэр хоёрыг авчул харин бас яриа өөрөөр ирж болох юм. За MKB-г дөрүүлээд авахар болсон байна. Зомё. Skadich бас яг зайшгүй төрүүлж орж ирэх ёсгүй л дээ. Bat-UlziiAK орж ирсэн байгаад бол MKB дөрүүлээ шаардлагатай. Явцсан ганц лейнээр нь магийнхан өксөлгүйгээр Башана үлэхээр шийдэж байгаа юм байна. За MKB гарсан бол энэ дээр бүүм одоо нэрээ яг одоо л смоклж яваад Gyro нэг унгаадаг юм бол. Тэр нь найдваргүй болох гээд байна да. Ээжээс аваад өксөд ороод ирвэл ямар ч яриа байхгүй байх. Смок явсан. Уг нь бол гоё тайминг. Gyro байг байгаа. 800 бол нэлээд хоолоо юм байна. Сканда тэнд ямар ч нэг баатар байгааг бол мэдсэн. Дахиад сканд нэг баатар илэрсэн. Зүрх авчлаа. Дэшээ жоохон хазаа. Дэжээ илүү смок задлаа. Зарашаа гарах болоогүй. Шөнийн цагаар дээд л гарах юм байна. And look at the read as well from Myth. Their bottom side of the map has zero value to them at all right now. Roshan, it's going to be up and it's going to be spawning towards. Магийнхан дөрүүлж ирээд байрлаа эзэлсэн. Will бас энэс өөрхөн даймаж шүү гаднаас. Хүмүүсээ коронавирус ер нь Will-ийн хоол болгож байгаатай л ялгаагүй юм. The crazy blade mail at least, but I mean it's not going to kill the gyrocopter, right? He still has Titanic to heal up, but it would be a more all in. Нэмээд шаард авсан юм байна. MKB-г үцээгээд нэмээд шаард авсан байгаад. Still pretty far away from it. This might be their last smoke. They may have even seen your За бүүмэн зүгээс дахиад smoke. Яг одоо спелтхад бас л вайгууд байна да Gyro. За одоо өнгөрсөө. Одоо байтаа болсон Gyro энэ чи нэг унгаасан ч гэсэн айгүй юм байна. MKB-г дарсан. За япаач зүгээр нэг өнгөрч ороод суурин дээр ундаг хүн болоод төрчжээ. Арена орж ирсэн. Жад камер хаашаа шилжээд байна. Наtsumi
Сатаныг дардсан ч ааероо амин гүйтгүүдээ. Амин гүйхгүй байна. За фир орж ирсэн нэр. Над 100,000 стар. Нийт тоглолтын хувьсаа шийдэгцээ. Ямар снайпер алга. Yeah, these chronos are just one-man chronos on the gyro every single time, and I don't think it matters, dude. Like, you have to go for kills that you can actually get. I know that... Хоёр core байго. Боо 3 болохоор ингээ багууд нэг гүрийт ямаа гүрийт. Гүрийч байх. Юу гүжиж зарлахгүй алдаа нөө. Ярилцаад хоёр дахь. Жохон нэг оюун бодолтой жохон тунгаадаг юм шиг. Тэрнээс яг тоглогчтой хувьд бол найдваргүй болцсон гэдгийг бол мэдчихэл байх хэвээр. За мега грипс 20 секунд. Void гарч ирээд крона байхгүй. Кришт бол Void санаа зоогоод юуч алгаа. За одоо нөгөө нэгийг өнхөрч орж наашаа хийглээд Рубик нь өргөж татаад тийшээ жад орж ирээд тийм л анхны хай граунд дээр л ер нь эднийгээ юм хийхээс юм дөө. Голилээ энэ дээр Рубик Марс 2 л хоёулаа нэлээд дайггүй гүн рүү орж ирж ирсэн шүү дээ. Жайрог. Тэгэхэд Япаж байгаагүй. Жапой. Метас нодорцаа байсан. Энэ дээр ер нь вэсэлж авахгүйсэн. Эрцприт. Эхний айтем Blade Mail аваад West Mail-ийг зөв котлуултээ нь үз. Blade Mail Trask-тэй Эрцприт бас арай л ондоо байдаг даа. West Metas бол ерөөсөөч үр дүнгээ өгсөнгүй шүү дээ. You know, they're just playing. At this point, maybe you're, playing just to prepare a little bit and talk about the next game. Literally at that stage of the game. As Pango, the quick run of the items here as the last push comes in, we got the wind wave. Чон 1080 дээр л байгаа юм да. Blink on Nature's Prophet as well, so you got the blink hex. YouTube маань яагаад ингэж байгаа юм бол? So capable of blocking up a lot of damage as well. And he got the mind breaker on the gyro. That is disgusting. That's a lot of damage. And he can play the abyssal. Okay, why not? Going in. Япаж болно тий. Япажийн тоглолтууд яатсан л да. Танигдсан л да. Тэр rotation их анхаардаг тоглогч. Япаж эсрэг багууд. Ер нь л бүүм эсрэг 2 side lane дээр 10 минут гараад анхаарч гад гайг байгаа шүү дээ. Тэгээ гарч ирсэн кронот чинь өшөглөөд бүр гүн рүү оруулсан. Цаана Нацуми энтгийг л кронот жоо байна. За Вэлүү н ороод ирсэн. Вэлүү байсан юм шүү дээ. Яа дэжгүй. Дөрвөн баатар унгасан. Эйжтэй байсан үедээ магийнхан гин алдаад Жайрогоо ос руу оруулаад. Заавал энийг ашиглаж чадах юм болов. За энэ нэг том айтем гараад ирэх юм байна Нацуми. Скади бэлэн болчихно. Боломжгүй байна гэж хэлсэн чинь. Магийнхан зүгээр сайхан төрөвчээд. So I don't think they have it in them to take throne, but at least they should be able to get racks from this and equalize a little bit. Look at that push though. We talked about it early in the draft, how they have a lot of repositioning stuff and how it can be nice, to move the clockwork. How about moving the gyro into your own fountain? Oh my god. 20 секунд. Ядаж голыг авч чадах нь уу? Чадахгүй л дээ. Чи сая дөнгөж эхний тэр 2 унжаа дахиад глипэн гарцсан гэсэн. If he rolls in on gyro, he can kick him all the way to the fountain on his own now. Because last time it took a lot of finesse.
За энэ аюул шүү. Мега Крипс болцсон Эрдсприт Агним гаргасан байна. Одоо чи нэг батрыг бол чулуу болгоод авруулаад ирэх боломжтой болчихно. Эсвэл өөрөө явж ороодаас өөрөө өөрийгөө аврах боломжтой. Чулуунаас. BKB дарсан, Sprout нрүүтлүүлсэн байгаа. За өшгөлж нэг мод унгааснаар Япоч хувьд амьдэрч байна. Чулууга тавиад татсан ч болно дөө. Мод унгаах тал дээр бол Эрдсприт асуудалгүй. За Марсын айтем дээр ямар цэмгэр харагдаад байна. Ерөөсө ганцхан дайны үр дүнд 5 бадар унгаагаад бүүмийн айтемнууд ч айгүй гой цэцэглээд гараад ирсэн шүү дээ. Бүгд том айтем. Нэмээд. Inside the base now without an ages. I don't think they will, yeah. Especially as they have seen the Aghanims on Earth Spirits, he, did use it top. Криш гарсан талаар сайн мэдгүй байна. Too lightly, even though you're a lot of gold ahead, even though you have mega creeps, even though there's literally one building remaining on Radiant, it is the one building that you need to kill. It's the one building that they cannot kill because it's being protected really hard right now by Boom. Unfortunately, because them not having the possibility of getting out of the map, though, it does mean Магадгүй мөнхөө орохоор болоод Криш гарсан юм болов. Нэгс мөнхөө байхгүй, мөнхөөгийн орнд байсан шүү дээ. Лил 3 дээр тоглож байсан. I mean, now with WS going this Deso, we spoke about the AC, but this is maybe kind of a bit of a reason why they didn't even tap out as well, because it's not just the Faceless Void who could deal with the Mega Creeps. Like, usually Mars probably wouldn't be able to. Нэг таваараа алуулсан магийнхан. Жаахан болгоомжтой хандаад эхэлсэн шүү тоглоомдоо. Duration disarm, and as a reaction we see Krish already going for a PKB over on the side of Gyrocopter, so he wants to try and protect himself. But yeah, they have the tools to deal with Megas. The question is, can they get out on the map? Can they contest Roche? Can they fight or ever push back? And so far the answer is no. They're gonna need a fight that goes their way, and the fight will probably have to be inside their own base. But they're happy to turtle it up for now. If Natsumi can get this refresher, I will start to believe. Double Chrono can turn the fire. За Axeler нөгөө том салхийг авчижээ. Chrono-гоос сэвэлдэг 2 айтем байгааг нэг нь том салхи, нөгөөх нь EB байгаа. Тэр Void-ыг рүүтэлсэн. Өөй, барыг соолоод байгаа юм шүү. Chrono исэн. Natsumi гаднаас нь Dark Wheel зөхөөг үзэн штэ. Ийм л Утаа Natsumi нэрэ. Alright, they'll get Bonlo. So at least the consolation prize. The rest of Myth are starting to come on out though. Even Gem's going to be secured as well off the back of the kill. Мега орцсон байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь өөрөө тим холбоо шлээ явцсан. Тэнгүүтээ. Сая бол тэгээд Sprout дууссан шүү дээ. Дуусаад гараад явчих боломж байсан зүгээр. Тэр Chrono игээд. За чулуу болгож хувраад киксэн. Чи кикэлдэг юм шүү дээ. Сая лотос өгөөд амжицсан байсан. Лотосны хүү эсвэл мань Япож өөр алдчихв. За өсөрж ороод текст өгсөн. Ой, дэмтэж онцохгүй юм байна. BKB яахгүй байгаа. Йоо. Уйлвэн зүгээр Марсыг урдаас нь бамбай юм дав цохоод онгаачлаа. За магийн үед бол бүгдээрээ энэ тэндээс гэр гэрээсээ тоглож харагдаж байна.
fight. I think after that, you know, the first time that they died with everyone under the fountain there, the reason they don't look too happy about the win is because it wasn't fully clean, right? You want the clean victory, but still, they shouldn't feel too bad. They took the W here. They managed to catch Natsumi at top there. His first sort of big mistake, I would say, other than perhaps some of those one-man chronos on Jaro being questionable when they couldn't burst him. Caught out top, using BKB, using chrono, and then still dying as well and not getting a kill. It was just too much. There we see that first satanic usage not going down. Yeah, and that really was the big team fight to turn the tides. They smoked as 4 around the T1 tower. I mean, with an observer ward as well. And when that fight doesn't work out, all of a sudden, Gyro, I mean, you're going to accelerate in farm compared to the Void. And we saw ever since then, there was just no turning back for Dio. Yeah, no, not really. It was very, very tough for them to get a hold of any of these fights. And there we see again, like this one-man chrono focus on the gyrocopter. I understand that he's super strong and that you want to try and bring him down, but it's just too much. They didn't have the damage. Still valiant effort, though, on side of Boom. The one hold they had there, where they pushed the gyro all the way into Fountain, gave a lot of hope. We can see here as he's trying to get out and as he died, you know, even bought the Ghost Scepter after the Aegis death. Yes, like you said, valiant attempt. Unfortunately, they weren't able to repeat that. There were signs here that last fight with the enchant totem from Yopaj. Одоо энэ зүгээр ингээд зайлаад өгөлтөө. Энд ч сая үсрээ зүгээр явч болохоор байгаа. Манай BKB-гээ дарснаа тэндээ Крона даад. Round 2 of the lower bracket. I mean, that is crazy. Just as the Boom organization as a whole, I know have not had a lot of success this year. You know, last year, without a doubt, they were on top of C, and even, you know, the caliber of plays again, you know, from a couple from China, huge names in X and over and Baboka. And if they were eliminated in round 2, that would be a crazy defeat. So yeah, even people, even team or players or teams who don't really follow the Southeast Asian scene that. Тэгээ Майкт бол 5-аас илүү унссан. Нэг л олж байгаа нь понлоод байна да. Сая бол Кипр Котлматлыг бол тоглолтын дор харсан ч хүн Бабакаг. 5-аас авч яхад нь хэд харсан. 5-аас аваад Кале гэж бичсэн. Өөрөөр бол Котлерсээ харагдсангүй. За рүбих харагдаагүй дээ ялгаагүй. Өгөж байгаа нь бол харагдаадсан. Юм хийж байгаа нь бол ерөөсөө харагдсан бол тоглолтын дор. Who are we thinking for MVP or Myth? I mean, tough to say really. I guess Sillern had a very clean. Сяны гайгүй драфт хийгээд хожил байна. Уг нь эдгэх чинь TI-ын шалгаруулалт гэж очиргүй. Бабакаг аваад ростер салсан шүү дээ. This isn't really a one-man show. I think Sillern, yeah. Yep, let's go with Sillern. But I also very much agree. I don't think it was a one-man show in this game in particular for Myth. I think without a doubt everyone fulfilled the role that they were required out of them in that game in particular. But of course, the man on screen, well deserved though for Exila nonetheless. I mean, 70 kill participation from him throughout that game, 28,000 damage to. Зэприйг асч байгаад Бабакаг аваад 3 дээр PC-гээ Team Secret-д өгөөд энэ WS-ийг авсан. It kind of speaks a lot about, you know, the player did perform, did do a good job, and I think his rotations were also clean. He had good usage of the Rolling Thunder, and yeah, well played by him. Yeah, without a doubt, credible performance, and of course from the rest of the boys on Myth Avenue Gaming as well. So they're going to strike first in our final series of the night. We still have to determine who will be one of those other teams eliminated so far. We had to say goodbye to a couple of teams on our second day of the qualifiers, and now one more is going to be cut away from the potential of taking that only slot from Southeast Asia. But who's going to be sent home? Can they do it in 2-0 fashion for Myth Avenue, or will Boom force us to a Game 3? We're going to have to find out after a quick break. Welcome back.
За эсрэг талд чинь дахиад нэг Европын нэрээр бийжээр явж байгаа шүү дээ. At any minute, this profit, if some creeps get into the base, they can get mega creeps. Of course, 71 minutes into the game. Cuts team into the bridge. Ooh, 70 минут game гарцсан. Алгарч байгаа юм да. Бүр хад асга болцсон тааны явж. 70 минутын game дээр network-ийн зөрүү байхгүй. For the first point, 2,000 gold. They've only gone and done it. They've Into the bridge хожих магадлал нь илүү байх юм. They've been waiting for this. And now Оос хоёр талын зөвмөлдсөн байгаа юм байна Into the bridge. За 5 дахь Russian, тоглолтын 5 дахь Russian. But yeah, you say about the profit, you know, this is the thing when the game gets into this situation, things can get awkward, but Темплар хоёр divine-тэй, агним шаардтай бүх байж болох бүх л юм 15,000 голтой. He's got the boots of travel level 2, so he can TP on the profits. Anywhere the profit can be, the troll can be. And the profit can be anywhere. Айтан бол зах замбраага алдаж байна гэнт. Troll 8 айтемтэй troll байна. Наандэ Arcane Blink авсан байх юм. But I don't know if this overwhelming blink is still bugged. That could be the reason why he didn't go for it. There was a bug where basically your strength wasn't applied and it was just a base set of damage. Arcane Blink-ээс өгнө overwhelming. Overwhelming нэвтлүүлсэн болохоор гэж байна. За гол NP. I mean, he has no buyback. He's just This is a key pick-off, yeah. Байгуун ч вэ? It's not just the buyback, it's the well, it's the fact that you're great here. За зөрөө тийч дүүэл орж ирээ Темпларын гүйцэтсэн. Ямар сонир тоглолт болоод наа. 70 минут нь тоглогч нар ч одоо байгуун би тийм хайгаа байж байгаа онж манад. Энийг divine ямар ч хэлсэн шүүрээ зүхтааж байгаа. Low skill. Swap орж ирээд нэмээд dismember-ээр troll. Үе чин. Сони юм аа. And Wish is going to scoop that one back up again. Oh, hold on. Who's this? Who's this? Someone's Чото хуг нь юу штэ? Strong dispel штэ. Troll. Таны идүүлж мэдүүлдгээс шууд сэрмээр юм. My God. Spartan just leading the charge by himself. Дэвлэлт байсан. За Troll-ийн buyback. Ravage. DVG битээсэн гөлийгөө зогсчлоо шүү. Swimber хэлүүлээд онцсон SC-ийн buyback. Адилчээ дахиад Trent-ийн шидэд гаргаад ирсэн. Найд дахиад нэг Ravage байгаа юм байна. I think they posture, but they have to at least look at it. Profit alive. Buyback-ны даваатай гэж үзээд Aghanim's refresher, Cuts double hex, team. but then again you forced out big buybacks on the side of ITB. Troll, Legion, and Treant Protector all using it. So if you're RKZ, you can just, you know what? Let's go get Roshan. Let's go get the 6th Aegis of the game. 6 дахь Roshan юм ба шүү дээ. Play around the fact that Тоглолтын 6 дахь Roshan гарсан. ITB, you have Custom-ийн зохиод ирсэн. Темплар ирсэн ганцаараа л Let's not forget one key thing. 2600 гингэрт гал хэмжээ TP-дэж буугч байсан. Баригдсан онц илэршнээс ургаацсан. what a pick off. 2 минутын турш Spartan. Surely ITB goes now. хэмжээ байхгүй. They leave. Drone Roshan-ыг унгаагаад The real question is, Темплар this эйцэн someone аваад гараа явцсан. they're proficient at timing the buybacks. It takes a very unique player to be able to, during the fight, register that time that they used it, Yeah, or save a that. dead one. Because if they're aware, yeah, true. If they're aware that Vengeance doesn't have buyback, then Swap has been instrumental in some of these holds. Maybe they go. It's just one more save, and it's one more threat of getting people into the fountain, which is not going to be there for the next 80 seconds. But do they know it? They feel like they do. The way that they're positioning, walking towards this bottom racks. За нэгээр илүү бол 1000-аар илүү тааны Trent-ийг шидэд оруулаад ирсэн. Giant Ring-тэй нөө тоосныхаа тайлантыг авсан байсан. Тоос 2 тоостоо Trent-ийн бүр гүн рүү оруулснаар ургаацсан. Хайдж ганцаараа салаад орсон байсан. Abyss дүүэл. Хүүк хүүкэн дээр тайны нөөрэ. Бэлэгдэж орж тоостгож байгаа. Давхар хүний аврах чаал санаа давхцчлаа л да хоёр.
let's not forget. Таны нөрөө тоостад гаргаад ирчих гэсэн. Хүүк бас би татаад гаргаад ир гэсэн. Навилаад авцаад. Аяг явж орсон таны хадаад ичлаа. The overgrowth proc the tormentor and he took 70 damage from the tormentor. Look. Oh, 90 damage. That's it means almost nothing, but by far the most insane neutral deny in history. In the history of Оо тийм биш үү. За сая тренд унтсан байсан. Гайхсан. Гайхаад бичлэгнээс шүүгээд харсан чинь энэ тэр дагним автсан. Tormentor хажууд. Okay, what's in play? Tormentor. Okay, check for tree. Модоо Check that. Yo, okay. вард болгоцсон байсан. Тэгээд өлт нь энэ дээр оронгууд эндээс return damage аваад. Айлда гол өгөөм ш. Яа. That is embarrassing. Just use your ultimate. I mean, I don't even think they're killing Tormentors. The Tormentors are insane at this point in the game, right? Yeah, the Storm and Troll just tried doing it, and both of them had to retreat. If only you could harness the power of the Tormentors, send them into the enemy base. There was the bug though, right? When it first came out with IO Relocate plus Primal Beast, you could ultimate on the Primal, and then during the Relocate, you'd literally just drag it with you. So people would place it in the enemy base, and you could kill off the Ancient, so then they wouldn't have the regen effect. It was a very brief bug that occurred. Yeah. People would respawn or like run back to base and they'd be on 100 HP. It's like, oh, why am I not regenning? Oh, I just don't have a. Дахиад нэлээд жилэрхээр орчуудаа хоёр баг. Imagine a slow tormentor just walking. Одоос байбекийн хугацаа нэлээнгүйгээд эхэлсэн. Ойртох тусан багууд энэ байл магадлал багасаад ирдэг. Байбекийн кулдаун эргээд дөхөх тусмаар. За одоо нэг хэдэн минут штэ гэдэг. It's a gold based. Харснах маягтай болоо штэ. Yeah, this is now, if we look at this scoreboard, imagine being brand new to Dota and you're tuning into the game and it's like, yes, I understand exactly what's happening right now with all these items in play. Тогос нэг лейт гарцсан 80 минут ингээ mobility болоогоос айлайлаад маш өндөр болчихжээ. Харсан хүн болгоно л boot soft level 2-тэй бод. Румынжээ хүртэл. There's 1 minute and 10 left. Level 2-ын boost levelтэй байсан. If ITB can duel the TA without a venge swap, without a pudge dismember, without a tiny tossback, they can get themselves in a win position. But I've just had to list so many factors. Tiny. Жэнтэй инквелингтэй яваад байгаа тэринтүүдийн Тринтийн модыг вард болсон модыг л огтлох гол яваад байгаа юм байна. Аркан үү? Yeah, someone's refreshing something, I don't know. I'm trying to keep up to date with what's happening. Like Desire's running around with a quelling blade at 80 minutes. He's there like cutting trees, he's 14,000 net дордын зөрүү. За энийг болгоос зөрүү гэхгүй 80 минутанд. Might as well just get a change and turn into a Battle Fury at this point. You got the money. Buyback одоогоор map дээр нэг 4 баатар байгуу байгаагийн. I'm done. It's small things like that though where 3 нь into the bridge багийн талд байна да. Let's go. The whole gang is here and they'll be able to take it down. That's the biggest win ITB have got in this game for nearly 39 minutes. Congratulations. Hopefully that gives you the confidence to put together a team fight. Yeah. I don't quite know why they did that, but sure. What else are they going to do? There's nothing to do on the map. It's either the Mega Creeps is irrelevant at this point. За харагдаад гарашаа энэ янз бүр гарах шинжтэй болоо шүү. I'm going to be out of breath soon. Yeah. ITB versus KZ. Айлын дэм хийхээс ерөнхийдөө into the bridge ч аргагүй. Байг байгаа хүмүүс. Yeah, not to this point. Heading on 80 minutes now in this game. Нэг 3 баатар байг юу ч гэсэн каз тим ч гэсэн гол carry дагдаг чинь байг учраас гэл болгоомжлоо байна л да. Темпларын buyback одоо нэлээд өгч байгаа. 74 мөр тавьцаа онлоо яалаа. 81 гээд огарчлаа. Темплар байт болсон.
Only 10k gold, man. Wish is poor. Oh my god. Again, those need to get a bit of income. Одоо л гарч болно You шүү know дээ. who is poor? Legion Commander. Like, look at Одоо л кастим өөртөө санаачлахаараа смоклаад явж болно. Legion. Prophet, of course, absorbs so much gold in this type of game, just spamming the ultimate with no cares. Jimmy having to work with it pretty much nothing, right? He's got a nullifier, hex, BKB. His enjoyment of this game is going to be limited for sure. Nullifier, hex, All BKB. Jimmy needs to do, Almost nothing. like his job is find the TA one time. Like that one jump that could really do everything. We saw how quickly Wish died in a duel. Into the bridges байг байгаагаар матар. Тэрийн дугаасаа бүр гол нь чүрээг байгаа юм байна. За живэнжээ дээр орлого авсангүй дээр буугаад ирсэн. Тайлаг аварлаад. Тайны дээр ихэлцэндээ. Багийнхнаас талангад байгаа. Тэгвэл damage хэмжлээ. And Desire will go down. Obviously, he has the buyback on the Tiny. And that kill does actually get Troll his buyback. He was playing without buyback for a minute there, which was kind of sketchy, but... Buyback-ны cooldown-аад бүгдээр ирсэн. Тэрийн тул гол-дороо хүрээгүй явж байгаа. They're playing as if there isn't a Treant Protector with Agnums in the game, right? The way in which they're still playing out on the map, they're dewarding these trees quite quickly. Eventually, they are going to get punished. This was around about 95 minutes ago during the draft when we talked about Legion, Storm, Nature's Prophet, globally pick off high-pacing style heroes, especially with the boots of travel. Like they are... Тоглолтын 7 дахь рашан гаргаад 1 минут 9 секунд. Доор гарч нагним гаруул энэ. Доор трол нагнимгүй л байсан та. ITV багаас. За скандад ерөнхийдөө доор ойрцныг бол мэдсэн кастим. I mean, Roshan number 10, surely we should get something. Yeah, if you actually keep 10 cheeses, it's another mystery item. Yeah, like the secret cheese shield thing. But you also need more like 13 Roshans for that, but yeah. Үнжээ дээр хэлбэрхэн гацсан. Үрзүүлж үсрээд илүүшнээ сунгаар хэмээн. За баажаас сонин баатрыг хэлээд. Амар айтамтай харагдаад байдаг чинь. Хөлтийн даймаш. Даадгүй. Нэрхтэй атраа. Why have you got 2 gems? He's just rescued one off the floor. Stolen one off the Venge, yeah. And the level department as well. Both Nature's Prophet and Treant Protector have the Midases, so they're trying to accelerate themselves to level 30. They all have all 5 heroes at level 30. Таад яваад ороод ирсэн. Ravage зангаад болчлоо. Trinity root. За энэ ч нөө unspellable гэдгээ болцсон баг шүү. Troll үсрээд ороод ирсэн. Үнжээ swaplаад Темплартаа зай гаргажсэн. Troll энэ чи пажиг нүдэ зогссон. Windwaker ирлээд паж. За үнжээ дайбаг болцсон. Паж ч унахаас өмнө Trinity-г унаагаад мөн Storm-ыг ч мод унгаач байгаа юм байна. ITV-ийн зүгээс 3 buyback. Storm дахиад үсэрсэн. Хүүклээ темплараа гаргачлаа тэрнээс наандэ дахид member-игээд темплараа бүр аюулгүй цаашаа газар гаргацсан. За Tiny эхний онд нь buyback. За энэ ч Troll-ыг бол зулгаах гэж үзэхэл хэрэгтэй. Toss back. Troll байхгүй. Салхитаад буугаад ирэхтэн dismember темплар зөхөг үтцсэн. За дахиад мailing зөхөд бааш. Mega Crips орсон. Наандэ. Яа, buyback хийсэн Troll. Пажиг зөхөд ихсэн. Qualifier өгч жагаад нэмж дүгээлснээр ZB damage-ийг авсан. Гурлаа болсон газ тимийнхэн хамгаалах хүндгүй үүрэгтэй. Болж байна. Buyback-тэй одоо ганц хэлсэд үлдсэн. Хэлсээ бол доороод унсан жаахтай. За унсан жаах учраас Бэлнэгдэж ороод Hex Альберт өгч байгаа цаг очиж өгч байна. Унсан жаах вэ? Унсан жаах. Унах гэж бас нэг хэсэг юм байна. Дуусчээ дуусч. Divine-ыг болсон темплар. Damage үзүүлэхгүй байна. Trinity armor хэсэг. ITB back 95 минут үргэлжлэн game гэж. Хожлыг авч байна гэж team.
Нүдчээр илүү гэж бодсон байгаад наажигдаад нэг Cats team-ийг ITB-г бол асуудалгүй аваад зарчих байх гэж бодож байсан. За буцаад Сигийнхаа гейм руу оръё. Драфт эзэний дууссан. Бүүмийнхэн дахиад Spirit авсан энэ удаа Kotlик TB-тэй ядаж хослуулсан юм да. Драфтын дээрсээ хөвлбөр гэвэл. Бас position 5-ын Print бол түрүүний Rubik-тэй харьцуулахад бол хамаагүй гоё хаа. Гэхдээ л энэ carry Dark Seed counter болцсон. Харагдаад байх юм. Дөрөв ямар ч ялгаагүй Gyro-гийн эсрэг Kotl Mars яваад яач чадаагүй. Gyro энэ удаа дахиад free game бол тоглох байх. Got solo killed by Silern, and now you willingly go into the same matchup again, same heroes again. I feel like that's a mistake, to be honest, and I don't really feel like it ticks enough boxes for what. Запаж энэ удаа алдаагаа засаад ядаж айт билдэ. Өөрөөр тоглолцоосоо хэлээ л харж байда. Ядаж блейд мэлтэй. Тоглолтын хэв маяг сонгохгүй бол. Юунит бол Kotlтэй байгаа лээ. 4 position 4 Kotlоос ялгаагүй. Юу гарч ирэх бол асуудалгүй шүү дээ. Some of their mistakes, which we saw in the previous game, and really that first one in particular was just some of their early game team fighting, which kind of crumbled, and from there, myth they never looked back. So, you know, there are some different components in this game. You'd probably argue that like your late game, like you said, Terrorblade versus Gyro, you should feel pretty comfortable for the Terrorblade, but maybe this is where the Darks is able to come into play, which can really, you know, turn that matchup around because of the illusion being very strong for the Darks here. And, you know, we'll have to see really what the Doom's going to be able to do as well as a support. You do very well if you're able to get farmed towards the later stages, but how much really can Polison get on the Doom? So regardless, I think we're in store for a very exciting game too. We're just going to have to see how both sides execute. I completely agree. I think you bring up a lot of points. We head into the game here and see how the teams are going to move out. We see the smoke outs, of course, from both teams coming out to put down some deep vision. Yopash looking to get an across the river ward on the mid. Should be doing so as well. And Silern doing the same thing down towards the bottom part of the river here. So none of the mids seeing each other. Bottom though, Polison was spotted going in for this ward. I wonder if they're going to de-ward the high ground immediately. They're pinging it out. Not that great. Yeah, they're gonna see it. They're gonna walk around. Don't even put the sentry on the high ground. Instead, using the sentry to block the big camp, and then just walking close to the cliff with heroes to scout it. Nice little trick that not everyone knows. I think Natsumi's like trying to do it now as well. He's like, hey, what? You could do that? I don't know, presuming, but it seemed funny that he was sort of walking really close to the cliff. But yeah, it's a very nice thing. Can save you some time and save you some ward positionings for sure. Especially this early on, you don't have your flying couriers yet to use that. Yeah, I don't know how much this always comes into play with support heroes, but it definitely feels nicer to be able to de-ward with heroes that can get vision on the high ground, just because you can cover a larger area with placing the sentries down. So, like, I don't know if that's really a key consideration when you're looking at like strong support heroes at the moment, but it definitely feels way better to be able to de-ward with them. I think if you put the ward completely in the dead center on a cliff like that, by the way, the walk-up check trick doesn't work. I think so, but you have to put it in Quality 1008 болох арга. So if you put it a little bit toward the edge. Дараа нь 1008 болгочно. But yeah, definitely having something like crystal. Энэ тоглолтод дуусгаад байсан унтрандаа. Тэгээ дахиж ас Western Europe оройны тоглолтууд дээр нэг тоглолт явъя. Зядор маш гоё эхэлж байна бүүмийнхэн. Гиндүүлсэн нэг иймэрхүү тоглолтууд бас гоё байдэн штэ. Креатив бүтээлчээр нэг тогтсон хэв хэмжээг бодож байсан юм өөрсдөө ороод ирдэг. Тэгвэл дабл киллтэй эхэлж байгаа Подосон Russian руу явж ороо захиулсан. Идэгхгүй Russian. Араас нь хөөж орсон хүнийг бааштаж маш. 2 килл бол арайч болцсонгүй. За яг түрүүнд дүгүүлсэн 2 баатар. Олон лейнд явж байгаа. Replay from game 1 of the heroes.
Wasn't even not. I mean, again, I didn't see that first blood, but I'm pretty sure it wasn't like a power rune as well that Silan had that was enabled by. It was even pre-level 6. I'm pretty sure. Yeah, it was pre-level 6. He got him with level 3 on the Q and 2 points in W, but they were trading non-stop and just going low HP. And we're probably gonna see similar stuff on mid lane this game, so we'll have to keep our eyes on it. It's always nice, honestly, to be able to get a rematch with Японч батлаад утсан. Энэ хоёр жигээс ойлгомжтой. Яа жоохон ойлгомжтой. Messed up that previous game and felt like he should have been able to come out on top, and we'll see how different it's going to be in this time in particular. Yeah, it speaks to confidence at least that he's not deterred from last game. Doesn't feel like he should have died there. He feels like he should be doing all right or should be outplaying him. So he gets another chance at it here. Bottom lane, the Darkseer getting zoned by this big tree. Meanwhile, top, the Gyrocopter has a lot of creeps to farm under his tower as well. So they did some pull. Чадхаараа л үзэж харагдчихээн да Spirit. Байдгаараа л скиллээс байна. Pango гэдэг нь дийлэхгүй байх шиг байна. Universal Batter, Spirit ч өөр Strength-ийн Batter. Дойрын тохиолтын damage level ихсэх тусмал Universal Batter нь илүүрчин. Доотлын дүүм. Энэ пласоны үед бол нэлийн greedy тоглогч байна. Дүүм авцсан 2 үрээд бас Devoro шот авцсан байна. За хоёр хоороо зэрэг хүлтгэжсэн орлогын X Nova Small Camp руу татснаар зогсооцсон. 100 нэмээд айлхаа зэргийн дагуулад өрөөд ирлээ. Хоёр хоороо зэрэг явж явахчээсэн орлого бол бүтлгүүцээ. За нэг хороогоотоо гэдэг амартай ш нэг хороотоо. Хорооноос өөр илүү юм байна. Хоёр рейнжд байгаа үед бол хангалттай өөрсдийнхөө зэргүүдийг унгаж дөнгөн. Сайн шил өмссөн дөө. Тэдбитээ бас жаахан зурлнаа л гэнэ. Excellent to be like a huge rotator here for Myth Avenue. I mean, we brought up the potential of these two heroes in the previous game, but is he looking at bottom up lane this game to help stabilize early time? It could be that. It could also be the other way around, that you just say, you know what, bottom lane, not looking too good. I'm just not going to go there and instead play towards that Gyrocopter, make rotations to accelerate his game even more. 4 минутын руу. Дээрээс Бобоко шахацсан. За өнхөрж орж ирээд Япаж авчиг гэсэн тайминг алдчихлаа. Өөрөө хөөгдөд ихэлсэн. Тэр тий жаахан нөхөлт орж ирсэн. Тэр өөр унгах боломжтой болсон доо. Япаж өнхөрж ороод өнхөрл зөрсөн. Скил нэргэж байгаа Pango. За саяны чакра уг нь скиллийн кулдауныг гоё эргүүлчихжээ. Япаж чулууга гигснэр килийг амжилттай хийсэн. За тэрнийхээ тусламжтай дахиад энэ чинь дүүмэгч дүүм айлгуу гараасан. За саяны килийн тусламжтайгаар энэ чинь 300 ороод стак байгааг нь хартсан. Юу л тонд ажгүй. Ганцаар үлдсэн Mars дээр кил амжилттай цэрэг шахаж ороод ингээ XP өгөхгүй унгаач гэдэг бол маш ашигтай байдаг. Is he going to go for X? Oh, very indecisive out of the Pengli. It doesn't even go for anyone, so some of the stack will be taken. Looks like both sides kind of getting some golden experience off the back of that. Нилийн зуураатай л Darkness наваалцлаа. The big camp, but not going to get something more there. So this time Yopash is getting the upper hand here towards mid, not necessarily with a 1v1 outplay solo kill, but off the back of the chakra magic that gave him the cooldown before on the kick. Was a nice kill for him to get still. But this is putting a lot of attention away from top. So Krish is without a doubt free Яна цумэ. Нэмэгдээд ирсэн. Reflection байна уу? Байсан үдээ. But yeah, they're really sacking this Mars lane up top at the moment. Яныг баларцыг эхлэегүй. Ингээд ерөнхийдөө тэнцүү эхэлчихээр Япажин Дэшнүүд бол бас болж бүтэх талтай болоод ирчнэ. Өмнөх геймдэр бол нэлээд бүтлгүй эхэлж байсан. So there's some farm to fall back on for him, but that means Gyrocopter is having a good start again. And we see importantly the mid lane as well is gone very differently than the last time. With the kill that we just had prior, with Yopaj getting involved, he had the level 6 before the Pango, so
was able to pick up the arcane rune uncontested. Sillen wanted nothing to do with that. Now he's going to be a little bit more enabled to potentially make a play on a side lane with this power rune. Yeah, would be nice to get a fight with the arcane rune and magnetize, getting that off. He's going to make his way towards bottom. This poor Darkseer, man, not having a great time in this lane. As Xnova is just non-stop chasing him. Xnova бол ажиллаа сайн ч нөө. Доор Darkseer-ийг зоонж өгөх ажлыг бол хангалттай чинь ингэж өгөөд байхад тэгээд Natsume I think this is always a thing. Kind of touched on it last game, but with Flat Cannon, you will always shove the lane out. Like the enemy offlaner is going to. Дөрөвчөөс шин career items дээр нь chain mail харагдаад. So you will at least be able to get some gold and experience. Chain mail авцсан ерөөсөй байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ call down хийсэн. Хоёр унах нь ойлгомжтой болсон. За хоёр дахь call down үед бүр илүү удаашруулдаг. Krish front damage reduction болон armor-ын тусламжтайгаар Mars аюулгүй үлдсэн. Yeah, it's curious that he goes for a completely different approach here, and this is maybe because the Falcon Blade isn't, or the Crystallis isn't very strong against the TB with this massive armor, so prioritizing getting it as soon as possible is not the most important thing, but I don't know, maybe it just feels like, I didn't have enough mana last game and I want to have more mana, so I'm gonna go back for it, because ultimately you do need to buy a lot of clarities if you skip. Тэгээ энэ удаа Gyro бол Occult Bracelet нь байгааг бол тийм. Байвал угаасаа тэрийг авдаг. Duelist close. Attack speed нэмнэ, damage нэмнэ. Attack speed нь гэхдээ сонголттой байдаг хаанч. Хүн ойрхон range-д орж ирвэл ордон цагдаг. He's really good at stealing both big camps and ancients as well. Whereas Earth Spirit, he doesn't really. Earth Spirit Kotlin rotation. Мэдээний отроо smoke даа явсан. Дээдээ нэг бол Gyro айлзын орхицсан байгаа. Понлогийн нэг он Понло угаасаа on demand. За цаашаа явсан rotation гоё шүү. Шилж удаашуулаад magnetize хийсэн. Addition route байсан бүр юунд нь жорсонгүй. Carry дээр нь маш гоё kill бүүмийн зүгээс. Эдгээр илүү байгаа ч гэсэн network бол бага зэрэг дутуул байгаа юм байна. Багийн network. Not gonna be able to get the kill there, so he has the speed aura, so runs away pretty quickly on Doom. But still beautiful rotation. You always want to see this when you see Terrorblade carry to go through the portal, take the enemy safe lane tower. Mars wants to ulti this. Arena Jet. Kill болох боломжгүй юм байна. Түрүүний chain mail чинь Darkseer-ийн chain mail байсан юм шиг шүү дээ. Convert onto the kill, so I mean it is wall use along with the arena. They didn't have the metamorphosis anymore as well as the big thing. If he still had meta going there, the TB could get that kill maybe. Doom now just farming away in jungle, trying to build up. He's gonna stack the ancients again. There's a lot of ancient stacks that they need to go over and clear with the gyrocopter as soon as possible. Адил нь л гурвалжингаа ирнэ стаклаад. Тэгээ мэдээж мили отрыг бол range support-ууд бол stack-ын дээр давуу талтай байдаг. Just go back bottom and try and get the lane creeps. He is going to try and clear it though. But there's a lot of creeps bottom. They're not being farmed. Дахиж нэг шиг л бааж stack цэвэрлэх бол үнэхээр асуудал алгаа. Дахиад smoke явж болно. Wesley үзсэн Earth Spirit. Тага. Өнхрөөд орсон. Кикэлж холдуулж гаад ямтаж ваардаад энэ хайлаад авлаа. Зороолн дээр дахиад Роолныхын эсрэг роолдоод. Амжиж статнаар Марсын жад залгаад. Гүцэцээ юг. Yeah, it was pretty aggressive by Pango to try and go in alone to contest stuff there. And Jesus, this stack is getting big and juicy here. That is already a, what is it, 5 stack? 4 stack? Yeah, 5 stack, I think. Yeah.
It's getting pretty loaded here. A lot to farm up. They don't have the best ancient clearing, but of course, Terrorblade can kill it. It's just he doesn't do it super fast necessarily. And also, it's at the stage where За Бондогийн ээлжид нэг үхэл. Мэдээж бас энийг бол хоос үхэх юм гэж бодож болохгүй. Carry-гийнхаа өмнө зогсож байгаа. Онож байна. Gyron ерөөсөө цаахан тань фармлж байсан. Яа араас нь Японы угаасаа онцлог тоглолт төр нээлээд байдаг л да. Map-аар хаасаагүй хэрэн тэнж тоглолдог. Статик маш урдан хийдэг. Энэ дээр ер нь тунд ажгүй ихсэн 2 сайлын гэсэн ажгүй ихсэн учраас гой болж өвтөд байна. Бабака. За нэг мөргүүлсэн байсан учраас өвтөд дарж өөрийгөө нөхөх орлого хийсэнгүү. Хэлэр үү? Шилд рүү наваад авсан Япоч. Хангог өшгөж холдуулж байгаа. Дахин нэг өнгөрөөд аюулгүй. За энэ гоё явц юм да. Спритэд. Рол хэрглэж явахдаа ингээд энэ vulnerable гэж ярьдаг. Маш damage авахгүй. Яг өнхрөөд эхэлсэн тохиолдолд энэ ажиллаад эхэлдэг. And of course now we do see the gyrocopter starting to clear out the ancient area as well and taking up some farm, but they just look to be a little bit more passive, you know, on the back of this post-war doom working on a Midas still. За хоёр carry-ийн network бол тэнцүү. Madness-тэй gyro хэдийгээр нэг унсан ч гэсэн. Farm бол хурдан байна. Боош өнхөрж ороод өшгөж ортуудаа дахиад рол Үнжигийн swap save. Тэрэн дээр нь overgrowth оржсэн. Дахиж нэг киклээ гүйцээсэн. Япаж shield рүү за дууссан. Чулуу дуусч байгаа. Байгаа юм байна. 3 чулуу. 4 чулуу энэ котлтой болохоор бас ер нь дуустгүй. Тийчтэй нэр котлтой байхаар чулууны кулдауныг бас чинь багасгачж байгаа болохоор. Яа завсаргүй байлах нэ Япаж. Вэс лөгсөн байгаа ч бас мек стик нь уртлаа гэхдээ нөхгүй. Дагсэр. Зан ер нь котлтой ингээд мэдэнч холбогдчихдаг. Геймда бас тэвби гоё байдаг. Метагийн кулдаунаас хор дээр болно. Өмнөх драфтаас бол хамаагүй л драфт. За ер нь байлтахад хэцүү байгаа магийнхан. Тэ нохооч болсон бол зодыг гэж байгаатай айтал. Swapсан support trend-ийг нэмээд дүүмдэж байна. Тэтлээ. Япаж дахиад дээр. Лосоны хувьд бол нэлийн гриди тоглодог тоглож. Ямар ч медас авсан харагдж байна дүүм дээр дахиад медас. Ер нь network-аас ингээд салахгүй байгаа шалтгаан бас. Лосонтой хамаатай байна л да. Энэ фармлж яадаг тоглогч байна. Maybe you can't. The roll is coming off cooldown again. Vessel is ready. Энэ бонлооч бүр Чапоёг нэлээд жокрлаад байна уу? He only has one rock. 2 rocks remaining. Good sidesteps by Ponlo and what comes out by Yopash. Айтан бол яг хэвээрээ бач. Вэсний хараас медас залгуулсан. Марш мөнгөд л ихний айтам. BKB шифтэлсэн байгаа. God нь өрхөд нэг 300 400 God. Туаргаж байна. A great job protecting up the trees and towers, you know, he wants to keep his forest safe. I think it's going to be hard. Mid Ponlo just wants to leech experience, but he's going to get kicked back in. Онлогийн дахиад нэг ээлжид нэг онолт. Дээр ариунад хэрэглэгдсэн дүүмийн унах доорхон байна да. Өөрлөн зөрөөд дайрсан. Өөрөө бол гайгүй бах марс. Хангаад гүйтэх боломжгүй. Готны ирээд манаг нөхөд өгсөн. Доор юу. Ямар зовцсон байгаад наа. Типи жахтан типийн зогсоодсон Япаш. Чулууга татаж өшөглөөд.
дахиад нэг kill. За голдоо буугаад дахиад farm. Доор kill-игээд гол руу дахиж ирээл. Шилжиж төлөвлөхгүй бол хурдан байна бөөмийн зүгээс. Far out, man. Yopaj. What is his early game from him? I like it. The confidence to pick it into the same matchup again. 30,000 net орт илүү. It was not unfounded. Чулуу жаахан багтай байгаа да Япаш. Тэр чигээр эсрэг төөсөн. Ангог шилж холдуулаад винжиг нь. Гэрэглээ гүйцэссэн call down. За тэрийн дээр damage хангалттай. Тэрийн дундхаас өмнө overgrowth хийсэн. Mars BGB дэмэн. Ангог жатлаад BGB дараад TP out. Амьдэрсэн баха. Дүүмийн эсрэг одоо ингэдэг болчиход байгаа. Дүүмдөөс нь ч гэсэн BGB дарж байгаа. TP out хийж боломжтой болсон. За дахиад нэг банлаа. Онж байна. Boboka just wanted to give a little treat over to the Terrorblade, just reward him, get him closer towards that Skadi. And with the deep vision they have top, he's just pinging top now. Бүүмагийн мэдлэн болон carry дагдаг шүү хоёлаа. 5 киллтэй. Within striking distance here for the Earthspirit with level 2 ulti. Дээр Pango дээр solo kill-ийн орлого. Зарол хэрэглээд амтсан ч гэсэн үе. Чон ордог санагдаад байгаа юм magnetize. Magnetize ролн дээр ороод л байт юм да. Болцсон болоо. Сая бол чулуу хажууд нь тавьсан шүү дээ. Яа харахгүй дуусгаас нь өмнө тавьсан. Фреш хийгдсэнгүү. Дээлтэнд дүүмийг харсан. Дүүмийн үед бол hurricane гэдэг. Neutral camp skillтэй байна. Доотлээд Gyro дээр үзэлтэй болсон. Яа, софт аварсан таашаа дахиад өнхрөөд орсон. Киклээд нааша орж ирээ Trinity Overgrowth. Багийнх нэмэгдээд ирсэн. Marina жад 2 батар дээр хоёулын унаас Yopaj-ыг дамжруулах хэрэгтэй байна. За Bobaka ирснээр Glimmer Cape өгөөд. Spirit юм уу лайвгүй гаргацсан. За 20 минут төгссөн. Тэгэхээр доогоор бүшилж байгаад илүү авсан баг эсрэг багийнхаа Tormentor-ыг авах гэж үзэж болно. His team are on point as well. The Mars coming in there, he's close enough. The tree and ulti as well. They get the arena and the overgrowth. Man, they're just playing like a different team right now. Boom are playing good right now. Oh, this is some C Dota at its finest. За дээр дахиад Darkseer дээр орлоо авсан. Greaves дарж. Greaves дарж Wesley Dispelсэн ч гэсэн. Darkseer амдэрсэнгүй. Mag талаас бол одоо л юм их бол үнэхээр төвхтэй байна л да. За position 4-ний greedy тоглогч. So while we have some time without fights at the moment, I think we've spoken a lot about Yopaj. I think the supports on Boom need some praise. The awards that we've seen from them so far, mainly Axnova, I think is pretty much the predominant one that's been warding across the map. Oh, yeah. To enable the Yopaj to find these pickoffs, it's been incredible. Oh yeah, Axnova, he's top level warder. Like he is extremely good at being sneaky with his wards as well, and he's gonna come in here, probably gonna find out the enemy deep ward plant as well if we see them back up. Actually, it's gonna be a runaway from Myth though. Axnova, he's on the way, man. Look at him. He's like, yep, there's a ward here. Gets the D ward. Clears out that area as well. Тоглолтын 21 дэх минут. 21-ийн wisdom руу дайрлаж чадаж байхгүй мó. Бүүм зөвөр доороо Rashana аяг авах шийдсэн юм байна. Энэ хооронд 2-3 чакрадаа дамжин.
Тэгэхээр метачсан гараад ирчих боломжтой. They are not going to be in time. They have access to take the portal top, but the portal is being controlled as well by the Earth Spirits. It isn't the fastest Roche. Without meta, it's pretty damn slow, but this gives them a little bit of time only to, you know, get some farms. За дөрөвний дахианы айтем гэж харагдсан Марсын плейд мэлсэн юм байна. Шууд AC шивтэлсэн байсан Марс. Doom is working on a BKB after his blink dagger now. But I'm looking towards Miracle, and it looks sad, man. He's down at 7.4k net worth. He's behind the Doom now. Okay, I thought he accidentally walled. Never mind. Just saw them coming through the portal. Premature wall before they actually came out. So yeah, a little bit annoying for them as they step through here. But Amigi big үзсэн Earth Spirit. So TB with the Aegis could think about going for some tier 2. Доо дүүмдөөсөн жаа хайл болчлаа шүү дээ. Яг дүүмдүүлэх энэ хожигдоод эхэлсэн үнж бүлж та TB зогсооход save swap-ыг хадгална гэж байхгүй л хата. Тэрнээс яг нэг баатар унаах дээр одноос маг бол чадгал юм. Дүүмдж байгаад нөгөө нь BKB TB out хийвэл swap-лаа зогсоом. Gyro-гээд Mars-ийн эсрэг damage гаргая гэвэл зайшгүй BKB хэрэгтэй. They even left their 14-minute wisdom room to ferment a little bit, so they just got back-to-back wisdom room, 840 experience. Xnova just got sold. Дөрөв BKB-г тоглолоо. BKB байхгүй тоглоод. Яроод каст жахтан сайленснаар. Хялбархан нэг гэл тэр 3-ын үүдэн дээр Мэдлэний Пангог нь унгацсан учраас Бүүмийнхэн шууд Тайграунд өсөө зохиод эхэлсэн. За тэнд цэрэг катлж байгаа дүүм дээр Японы орлого авсан. Дахиж өнхрөөд яа дүүмийг ордож өгөөд явуулсан. Дол цэрэг катлах хүн байхгүй. Марсед бол бинийг даагар авсан байна. Даагргоо тоглох юм шиг харж байсан. Try and refresh the next metamorphosis to come out as soon as possible so they can get all the value during this ages. За нэг шуналтахгүй байна бо. Нэг шунахгүй байна. 3 seconds later and he would have been done. Map control-ыг бол маш сайн хийж гаргаж байна. Нугас Японы лаачлаа. Japan map иргэн тойронд байгаад байгаа. It's just going to be another like 5 minutes of not being able to get on the map, and the net worth is just going to take too heavy over here. Like you have this blink on Miracle now, the potential, back into the war stomp, and the AoE damage from the pain go on the gyrocopter, but it has to be perfect. Нэг лейнээр пушиж байгааг нь мэдж байгаа мөртлөө 50 өөр лейнд фармлж чадахгүй штэ маг. Once he has that, he won't be that scared of the Earth Spirit just kicking him around and controlling Sim with the Mars and the Caudal, these different annoying spells. He needs to have a BKB so he can stand his ground and fight. But meanwhile though, Boom, they're gonna take this tower and they're gonna go for your Tormentor. And you're still not ready to fight, so this should be a free Tormentor here as well. За айлха Tormentor-ыг унгааснаар Бобакогийн шаард хүнээ реколддаг болчихно. Доод барай тал дээр бол Бобака төрүүлж буугаад TP-г хүмүүсээ дуудаад авчираад ирэх боломжтой. Арена жад Софтлд хүнээ гаргасан Понло өмнөөс 8 тушаагаад. За мета дарцсан. Томей. Тэр гор зохиж болно доо. Эжтэй байгаа. Тэдэнчээ дарсэрийг бариад авсан. Ёо ижих. Грисн кул даунтай байсан юм байна. Голденд Марс Спангыг барих гэж оролдоод. Лгүүтсэн. Мета дартсан байх нойрсон чакра мэжиг дараад байгаа. Дараа чи метач ордон гараад ирэх боломжтой. Угаасаа айл нь хамгаалахгүй байгаа учраас Япоч бүр энчээ барих орлого хийгээд. Хэдий төгрөд амжлаа. Эрдсприт тэнд байхад энчээ байлдаж чадахгүй байна гэдэг л маг өөртөө ямар сүрцэн байгаа гэдгийг харагдаад байна л да. Нэчнээ секунд Эрдсприт харагдаад байхад
Яаж чадахгүй байна This гэдэг. TB is just monster, so he's so massive. Krish. See him coming outside the base? Seems like they're pinging it. He's going to show on the lane pretty shortly. We do have a lane or a high ground ward. They're going to see X-Nova as well. Vacuum's actually off the mark again. Яа нэг тринтиг унаахж үзсэн амжилттай унагаасан родж ороод Эйс дуустагч байгаа юм ба штэ. Нацуми балраа BKB Сандер эргэлээд гараа авж байгаа. За Винжи онсон тринтиг байбек. Магч цаашаа явахгүй л дээ. Арена оновчгүй. Yeah, double blink out there, just get to safety. Both Pango and the Darks here getting themselves out, and now high ground push. Maybe without Arena, they can still fight actually on the side of Boom because the meta is coming back courtesy of Baboka. За мета нэг юус ганц чакрадаад мета бид болж байгаа юм. You're all our eggs in one basket. Тэг BKB байхгүй байгаа TP-гээ. Вакуум бод янзын Центаврын ста харамсалтай нь орсонгүй. TP дээр дүүм орж ирсэн. Бобоко онох том орох юм байна. Чиз ч байна гэж байхгүй энэ тэр лотос идэд Бобоко дүүрж гаргаж байна. За эдгээр гоё ихсэн гэсэн магийн үед бол гүүцээс өрөө байхгүй. TP дэжээ. Дүүмээс бол амьдэрсэн. За Тринтиг ганц дайбэг бол орж байгаа юм байна. Бас эвгүй. Уг нь гоё орж ирлээ. Центаврын ста онсон бол бүр бүр цэвгүй байж болохоор дээ шүү дээ. TP юу н унчгаар юм байна. Яг тэндээ станд болсон бол Жарог нэг 2 цохид ороод ирэхэд TP бол унчгаар сая. HPтэй амьдэрч шүү дээ. 200 HP л харагдчихсан. За бас эвгүй юм байна. Тэгээ Dota Plus ч гэсэн хоёр багийн хожих магадлалыг бол 50-50% гэж үзэж байна гэхээр магийн драфт ер нь бол эвгүй л гэж үзэж байна гэсэн үг дээ. 5000-ын зөрүүтэй байхад 50-50% байна гэдэг бол. What do we think of the satanic call for Krish? Do we feel like there's a lack of damage at the moment or do you Ялцчгүй TP-ийн контрыг дарсэр явдаг. Тэгэхээр тэгэхээр ийм хувь харагдаж байгаа хэл та. За мета дараад Ranger Drax сөхөд гэсэн. Далаас дүүн байх учраас нэг хайгаад ах юм байхгүй бах. TP-г софтлаад үтсэн нэлээд дамаж авчлаа. Хүнтэйгээ сандарлаад Бобокод энд хойно унчлаа штэ. Яа, Бобокогийн байбек шууд орж ирсэн. Ямар амар хүчлээд байна бүүн. Байлынхаа үзүр дээр байлж шл. За өвчлээд байсан зөвдөөд байгаа юм уу да. Вакуум бод хэдгээр орж ирсэн гэсэн. Тэрүүлээ Жайрог нь унгацсан байгаа. Тринтийн Overgrowth орж ирснээр дүүмиг мөн адил цохоод үзсэн. Пангоч мөн адил онох нэ. Насах дөрөв. Мэдээдлээс юм байна л да өөртөө ялна гэдгийг бол мэдээдээс болохоор ингээдлээ buyback force татсан юм байна. Тэнэн Бобока ажиллая гээд TB-ийнхаа дахиад метаг нь хурдан гаргах гээд завгүй чакрадж байгаа. За хамаагүй эвгүүтж чад хойшоо жадлуулах боломжтой банго. Стааж ирсэн. За хүмүүс амилж байгаа учраас бүүмийн зүгээс гарч явах сонголт хийсэн. They lost one lane and bottom lane is not looking too great as well with tier 3 tower being so low, but I think having all their tools ready, maybe it's time to just go immediately here for Myth and make a play, go aggressively instead of sitting back and waiting. They are queuing up some big тоглолтын 2 дахь рашан гарцсан байгаа. Бүүм хөсөл рашан авч болно. Айгу хурдан гарцсан учраас бас яахгүй л ах шиг байна. He's very close to Satanic, but he hasn't really finished it yet. Off the back of pillaging just so much of Myth's base and all their heroes. Krish нэгэд нэлээ эрт. Baboka was also able to get full bounty runes as well. Мэдлээний талаа нээлгцсэн учраас Divine шивтэлсэн байна. You just find one piece, you know, the big gold horde going their way there.
we see the item Europage got queued up as well. He's going down the scepter route, which we saw last game. It didn't really come into play, but this game with the lead you have, you roll. Санж шиг үзсэн cheese байгаа. Япон cheese аваад. TP нээжтэй. There's just unless Miracle finds another. Дараачийн айтмаар hurricane. That's just kind of fight over. That's the tough part. You mentioned something really important there. I think that Miracle needs to land this big combo, and like a lot of weight is on Miracle's shoulders here, I think. But he's the one who had a really bad start. He's underfarmed in this game and has to be careful not to get caught out bottom here before the push comes in as well. How do you start? We saw previously was a swap back into an instant attempt with the War Stomp. Do they want to look to go for that once again? X-Nova's high ground warding, and they're going to jump in. He's waiting for his team to be ready. He's going to ward, and then if they see anyone, they will jump. WS goes through the mid lane instead. Gonna have this daytime vision. Miracle is target number 1. Smoke's gonna pop. They'll get the information they need. Natsumi just going up here, has the Aegis and BKB safety. За өнөөс тэр ирж байгаа асуудал байхгүй. Наtsumi Sanjay-шатай мета дараа цохиод эхэллээ. Мэдээж бас нүдэн дээр ракс алдна гэдэг. Досоолтод ихтэй ихээр дотоос өгсөн юм байна. Дотоос юмтэж дууссан доотлын дэний 2 ракс хоёулыг наалцсан. Магийнхан. За бүүн бол налахгүй хаа. Мета ч одоо дуусах болоогүй байгаа. Дөнгө сайхан дарсан мета. Явгүй юм байна. Тагаан чигээр нь дуусгаад. Бас котлтой учраас димж удаан хүлээхгүй л дээ. Дараачийн мета харин минут 30 секундын дараа л бэлэн болчих юм байна. Aegis дуусахаас өмнө дараачийн мета бэлэн болчихно гэсэн үг. Тэгэхээр нэг хүчлэхгүй л байна. Магийн зүгээс бол 3 баатрын смок явсан хэдий ч гэрээсээ гарах нь хэрсэлтэй байгаа тах шиг байна. За эндээс нэг гоё swap явж үзэх гээд шиг тонлоо. За өнө хоёроо хийсэн гэсэн яг тэр swap-луулах рейнж ганцхан тринт байсан. Тринт дээр бас protection байгаагүй, шард авцсан байсан тринт. Хэрэлдээ харагдахгүй байгаа учраас тонлоогийн зүгээс swap орж ирсэнгүй. Яа, Aegis-ийг дэжгүй унгаашлаа Aegis-ийг. Тэрснээ swap-лаад нэлийн гүн рүү орж ирнэ. Арена жад. TB метадар зөхөөд. За дүүмдсэн TB ямар ч гараа авцсан. Тэрийг панго хөөж явсан боловч арай олоогүй. За одоо унгааж байгаа юм байна. Сандр байгаа. Сандарцаа. За Санжаштай байсан TB-ийн дүүм бол Nitration-ээс хамаагүй хурдан арилснаар Сандригээд Natsumi бүгдийн захиж унгааж байгаа юм байна. Гэр шинжээ унснаар найдлаггүй болсон магийнхан Luziiгээ зарлах болоо. Майгу жайро. I like the smart itemization as well by the Terrorblade. You saw what happened when he got doomed there. He pressed BKB, he pressed his Hurricane Pack to Hurricane Pack down from the high ground and got out, using the Silver Edge as well. Just the items that he has are enough to keep him die, even though it was really close there. That was crazy, man. All right, boom, they're going to send us to a game 3. A very clean performance from them. Мянга бэрвэ одоо мянга штэ. Одоо миний эс туссан. Би маргааш тэмцэнтэй болохоор одоо нэг өөрөө хэд тоглоё доо. What we would come to expect from the caliber plays they have. Yeah, I mean this is some absolutely amazing stuff. A beautiful game for Boom, and that looked completely different from game number 1. Where it didn't look like they had the solutions. They weren't playing very active across the Криш айцда байсан бол айцил хол явах байсан гэж бодоод байд шүү дээ. Without a doubt they weren't. A lot of this was off the back of Europage Esper. Like I said, I'm not too big of a fan of the mid Esper, but Europage is making me definitely дотор нь эсвэл хүмүүсээ өөрсдөө болохгүй болоод сольсон байлээ.
an MVP performance. I mean, it's just За no за question завсарлаа залуусаа. on who it goes to on Boom. Of course, I mean everyone played an exceptional game with